bago. Mali siya lang. Kami na po. Magpadek. Hello! So, naami karon sa Robinsons. Kaya nabay ko contact lens and nabay po ko ang bagong antipara. And today is Sunday after Sunday service na ni and primary meeting. Ayay. Instead of dal, na robot na noon eh. Okay, pa-sleep yung robot. Okay, put it back na my love. Ali, shalom, shalom, ali, shalom. Okay, write your name. What are you writing? Okay. What are you writing? Clear akong eyes. Hindi something wrong sa kanina kung ang isa ko eyes ano. Love ya. Love ya. Tara. Ang? Bantayin lang ha, bantayin lang ha. Dali ko kay naay mag-birthday ugma, magpa-decor. Where you wanna go? Go ano siya lang. Parang sa EO, din akong gipaisin ako ang bagong gipalit na contact lens. Kay Sambul. Imuhang ka ng kuandong. Hi, baby. Oh, baby. Hi, kuya. Uy! Nag-video man si kuya, baby. Uy. Karon? Mami, say hi. Kanya pa na to, naliton. Ano ko, ano siya? Nga maka-learn ni kaniya sa mga past na mga experience, Ginoo. Salamat Ginoo nga nakita na mo Ginoo. Teng. Happy birthday to you. Woot woot. Happy birthday to you. Woot woot. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Papalito. Uy, andam ang kuan, pusporo, in fairness. Wala, nag-blow na. Ala, tanawang isa, gatang na. Blow po na siya. After ni Papalito, you blow ha. Okay, make a prayer. Dili wish. Okay, pray Papalito. Ay, kuan na para mag-picture ka, Papa. Okay, before mag-blow, mag-kuan si Papa. Okay, 1,